Bonjour tout le monde. Right now, on va l'exercice numéro 2, le cours des produits scalaires, orienté aux élèves du tronc commun technologique et scientifique, option français, bien sûr. Donc, soit AB, c'est un triangle tel que AP est égal à la distance AP est égale à 2 racines de 3, la distance AC est égale à 1, et le vecteur AB scalaire, le vecteur AC est égal à moins 3. Première question, pour trouver la mesure de l'angle BAC. Donc, on va voir la première question. Et ensuite, on résout la deuxième. Ok. Donc, exercice 2. Première question. On a quoi? Ou bien, on a aussi que. La propriété très célèbre des produits scalaires ou les delta. Le cours aussi que le vecteur AB scalaire, le vecteur AC est égal à le mandam du vecteur AP fois le mandam du vecteur AC fois le cosinus, il y a le zaouia اللي il y a le zaouia AP AC. Donc, le mandam ديال المتجهة AB à la distance AB, le mandam ديال المتجهة AC à la distance AC, le cosinus ديال AB AC et le cosinus ديال BAC. Donc, le cosinus ديال BAC شحال كتساوي AB scalaire AC sur AB, la distance AB fois la distance AC. Donc, le vecteur AB scalaire le vecteur AC d'après les données, c'est moins 3. Sur AB d'après les données, la distance AB c'est 2 racine de 3. C d'après les données, c'est 1. Donc, moins 3 sur 2 racine de 3 fois 1, à l'état il y a moins racine de 3 sur 2. Donc, moins racine de 3 sur 2. شحال كنعرفوا شحال هي بعد راسين بعد قبل كل شيء راسين 3 sur 2 هي شحال هي الكوسينوس ديال بي sur 6 هذه باينه اوكي مزيان دونك بالموان تولي هنا موان كوسينوس ديال بي sur 6 وموان كوس الفا هي كوس بي موان الفا باينه هذيك كنا درناها في الكور دونك هذه هي كوس بي موان بي sur 6 اكسلون دونك هادشي شنو كيعطينا حنا كنقلبوا على لابسيس كورفيليني برينسيبال لا كان بامكاننا ان نديرو بي بلس بي سور 6 لا صحيحه ولكن حنا كنقلبوا على لابسونس كورفيليني برينسيبال هادشي درناه في الكالكول تريغونوميتريك اوكي مزيان بارتي بروميير دونك هادشي شنو غادي يعطينا كوسينوس ديال عندنا بي موان بي سور 6 هي 5 بي سور 6 اوكي مزيان دونك لقينا بلي كوس بي ا سي كتساوي هي كوسينوس ديال 5 بي سور 6 دونك الوغ BAC, l'angle BAC, شحال كتوافق لينا؟ كتوافق لينا هي 5 بي sur 6 موديلو دو بي. شوف الا بغيت تحسبها بالونغل غادي تعطيك 150 دوغري ولكن حنا غادي نحسبوها بالراديان حنا كنخدمو بزاف بالراديان اوكي مزيان دونك سي 5 بي sur 6 يعني 150 دوغري الا جيتي تحسبها اعتبر بي هي 180 ودير 5 في 180 وقسمها على 6 تخرج لك 150 دوغري هاهي شتيها 5 في 180 نقسمو على 6 150 دوغري مزيان صافي هادشي اللي عندنا دونك دابا غادي ندوزو دابا عرفنا لونغل بي ا سي دابا دوزيام كيسيون قال لك سوا اي لو ميليو دو سيغمون ا بي دو سيغمون بي سي كالكولي بي سي دونك انا باش نكالكولو بي سي كنخدمو لا تيوريم ديال كاشي كنخدمو مبرهنات الكاشي اوكي مزيان دونك دوزيام كيسيون d'après la théorème d'Al-Kashi, on a quoi حنا طلب منا اننا نحسبوا بي سي لا ديستونس بي سي دونك غادي نخدموا لا تيوريم ديال كاشي دونك بي سي او كاري كنعرفوا دابخي لا تيوريم دو كاشي هادشي كتقول بي سي او كاري في هاد لا ريلاسيون هاد لا ريلاسيون هي اللي تخرجنا اوكي ايتيغال ا بي او كاري بلس ا سي او كاري موان 2
fois AB fois AC fois cosinus ديال BAC مزيان. دونك نكملو هادشي. الوغ شنو غادي يعطينا هادشي هذا؟ غادي يعطينا بلي بي سي شحال غادي تساوي لينا باردون هنايا بي سي او كاري راه خرجناها دونك عندنا ا بي وعندنا ا سي. دونك هنايا ا بي او كاري لا ديستونس ا بي او كاري هي شحال؟ هي دو راسين دو 3 au carré. D'après la donnée la distance AP, il y a 2 racines de 3. Plus, d'après la donnée la distance AC, il y a 1. Donc, au carré, il y a 1 au carré. Ok? Moins 2, puis maintenant AP, il y a 2 racines de 3, fois AC, il y a 1. Fois que je dis AC, il y a moins racine de 3 sur 2. D'ailleurs, ok? D'ailleurs. Donc, je vais dire 4 fois 3, 2 racines de 3 au carré, il y a 12. Plus 1 au carré, il y a 1, moins 2 fois 2 racine de 3 fois 1 fois moins racine de 3 sur 2, à être il y a 6. Donc plus 6. Allez. Allez, chauffe. عندك هنايا 4 fois racine de 3 fois racine de 3 اللي هي 4 fois 3 اللي هي 12. Au moins fois le moins il y a plus. Donc غتعطيك 2 sur 12 sur 2 اللي هي 6. OK. Donc شوف شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا 19. Alors BC شحال كتساوي هي racine de 19. علاش ما درناش moins racine de 19 parce que la distance peut toujours il était positive. Toujours la distance positive. Donc هادشي ما هادشي معترف به. هادشي لا جدال فيه باللي لا ديستونس BC لا بوزيتيف داكشي درنا racine de 19. اوكي مزيان. ما يمكنش لا ديستونس تكون نيجاتيف. اوكي مزيان. دونك احنا جاوبنا على لا بروميير بارتي من الكيستيون. خرجنا la distance BC. D'abord, et on déduire la valeur de AI, de la distance AI. Donc, on a la distance AI à la théorème de la médiane, qu'on a aussi dans le cours. Donc, la théorème de la médiane, je vais la théorème de la médiane. On va regarder la montagne. Donc, il y a quand même soit ABC, un triangle, ok, quelconque. Soit ABC, un triangle quelconque. Et soit I, le milieu du segment BC. Donc, la théorème de la médiane, je vais dire que AB au carré plus AC au carré est égal 2 fois AI au carré plus 1 sur 2 fois BC au carré. الحالة الأولى. الحالة الثانية عندنا واحد تريونغل عاوتاني ABC وعندنا جي مثلا هنايا لا جي منتصف BC اي منتصف BC وهنا هنايا مثلا جي منتصف AC. دونك لا تيوريم ديال لا تيوريم د لا ميديان في هذه الحاله هذه شنو غادي كيفاش غادي تكون؟ غادي تكون هي ا بي او كاري بلس بي سي او كاري est égal à 1 sur 2 fois BG au carré plus, pardon, ماشي 1 sur 2 fois BG au carré mais 2 fois BG au carré plus 1 sur 2 fois AC au carré. ok مزيان. عندنا واحد التريونغل واحد اخر ا بي سي ولكن في هذه الحاله كمنتصف le milieu du segment AB. Donc la théorème de la médiane effectivement في هذه الحاله كي غادي تكون هي AC au carré plus BC au carré est égal 2 fois KC au carré, ok, plus 1 sur 2 fois AB au carré. Donc,
في هاد اللوكا هذا حنا يطلب منا اننا نخرجوا يا اخي اي. دونك غادي نخدموا بهاد لا غولاسيون هادي. اوكي سي تري سامبل. اوكي مزيان. دونك d'après la théorème de la médiane, on a AB au carré plus AC au carré est égal 2 fois AI au carré plus 1 sur 2 fois BC au carré. رجع الفيديو شوف لا غولاسيون اللي درنا. اوكي مزيان. الوغ اي او كاري شحال غادي تساوي لنا في نظرك؟ غادي تجيب 1 sur 2 fois بي سي او كاري لهاد الشيء وغادي تنزل هاد الجوج لتحت للمقام. اوكي مزيان. سي ايفيدون هاد الشيء هذا. ا بي او كاري بلس ا سي او كاري ا اي او كاري تيغال ا بي او كاري بلس ا سي او كاري موان 1 sur 2 fois بي سي او كاري sur 2. مزيان صافي هادشي اللي عندنا. دونك هادشي شنو غادي يعطينا هادشي؟ ا بي او كاري شحال خرجت لينا دابخي لي دوني هنا؟ ا بي هي دو راسين دو 3 والاو كاري هي دو راسين دو 3 او كاري بلس ا سي او كاري. ا سي هي 1 دابخي لي دوني دونك هي 1 او كاري موان 1 sur 2 فوا بي سي او كاري. بي سي خرجت لينا ديك الساعات هي راسين دو 19 خرجناها لي في هاد لا كيستيون هادي sur 2. اوكي مزيان. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ دو راسين دو 3 او كاري هي 12 plus 1 moins 1 sur 2 fois 19 sur 2. Ok. Donc, elle cherche nous 13 moins 19 sur 2 sur 2. مزيان. Donc, elle cherche nous 26 moins 19 sur 2 fois هادي نديرو لها المقلوب نضربوها في المقلوب. دونك غادي يعطينا هنايا 1 sur 2. اوكي دونك هادشي شنو غادي يعطينا هنايا؟ غادي يعطينا 7 sur 4. Et par la suite AI شحال يساوي؟ بويسكو AI c'est une distance دونك غادي تكون effectivement positive. دونك غادي تعطينا racine de 7 sur 4 اللي هي racine de 7 sur racine de 4 اللي هي racine de 7 sur 2. وحنا خرجنا AI. سي تو. دونك وهذه هي بي سي اللي خرجنا. دونك نونكادريوها بيان سور صافي. وخرجنا بي ا سي نونكادريوها بيان سور سي تو. دونك هاد لي زيكزارسيس هادو اولا اللي كيشبهوا ليهم كيتخدموا بنفس هاد لا ميثود هادي. وفي ليكزامان ضروري ما يتحط لك شي تمارين من هاد الجوج هادو اللي درنا. وباقي ان شاء الله غادي نزيدوا واحد 7 ديال التمارين اخرين نخدموا فيهم هاد المسائل هادو باش تفهموا مزيان لو برودوي سكالير باسكو هو سي تري فاسيل. دوزيامون ماشي سي تري فاسيل ولكن خصك تكون عارف لي ميثود وخصك تكون خدمتي التمارين مزيان باش تفهم هاد الكور هذا. دونك كما قلت لكم غادي نزيدوا واحد 7 اكزرسيس ولا كان ممكن نزيدوا كاع نديرو حتى 8 ولا 9 داكشي على حسب الوقت وعلى حسب لي وعلى حسب سميتو وعلى حسب لي زيكسيرسيس الا لقيتهم. صافي هادشي اللي كاين. ساينا التمرين والله يوفق الجميع و تهلاو في راسكم.